Lugi naman dito. Pabili po. Ano yan? Suka po. Yan po. Tsaka po pala pansit. Ano? Pansit? Yung beef na beef po. Yung blue. Ito? Opo. Sige. Thank you po. Tsaka po pala toyo. Ay, opo, toyo. Ay, wait lang. Plastic ko lang muna nalagay ko. Opo. Ano pa? Tsaka po, 5-5 tuna. Ito tig-30 siya, be. Tig-30. Sige po. Pa-plastic na lang po dyan. Ito na lahat binili. Tsaka po pala Pa. may Reno. Oh, yan. Yung blue. Ito po. Opo. Ito na po yung binili niya. Thank you po. Hindi. Ano lang yan, Betig? Wait lang, kwentahin ko lang, ne? Bayaran na daw po sa Sabado. O, sige.